tata ba mama ya betu mevanda ti beno awa betu kena situation mosi ya betu atu baona be shele tatu uia shele ya ntete betu metu bande pas question ya wande festival fesnage salama na gungu beni kala ndamu mbote bien historique ya festival kimayai pour que yo salama betu feburi kabisa ti mama ana mbuba muke mwana kisalu ya mama na mbuba ve muke associé na yandi betu vanda bantu tatu midi mekatu kwa betu mebikala bantu zole bantu ango zole na suka mesala ina bantu ke salaka sambu na stade ya gungu après ku sala stade c'est vrai ba part de fer kuisaka betu vana 155 ya ciment na ba bima ezole ya metanga 350 barres de fer 155 ya ciment muntu ya bome tinda na kusu sala remise et reprise me vanda administrateur ya territoire ti aner munu mosi mezenga ba misanda ina ya ba pilier benige mona na stade na 111 sur 350 barres de fer ba milongo ina ya mekota ba makunjina musala yo 111 munu me sala remise et reprise sima kuvanda ka loger na bureau ya festival muntu me vanda kuna ge rose katanga munu katulaka 15 sacs ya sima ya mama na mbuba kudefaka na munu ku travers ya leki nandi ya wetunga nzo na shimu ya gitemba nani mana yo kuma 15 sacs na kumaka botula 0 yo kuma sasa 150 350 ya mesa la remise et reprise ya 111 misanda uzenga utunga deja mukuma muyibi sambu nanki masonga kele na mfunu izenga wimba mtindu ye la vérité ne se cache jamais indéfiniment quand tu la caches elle se venge quand elle se venge cruellement contre toi bâtiment ina boge binga stadina munu mtu usala projet no tiba mikanda ya autorisation de bâtir yo me vendre maboko na munu que madame Jeannette Kavira Muntumeo Basa Mbongo, ministre intérieur, pardon, ministre agriculture et art national. Betu sala projet ya munuti anambuba na valeri ya $210,000. Ti panome manante ve valombo kota premier gradin, deuxième gradin. Koko na mwemo na bantu face me kusa ti bantu. Ti ba journaliste RTNC na usala marche kibala ke contre festival. Même quoi festival ango shinani. Beno, ba intellectuel beno nge papa Bomash. Entre producteur ti patronat kwa ki magena. Ngege tu ba ve papa. Alors, ge patron. Quel veut? Muga ifula ngivu na tata préfet ti na papa Bomash ti na papa Roger. Entre producteur ti patronat kwa ki makenani. Producteur. Alors quand que producteur mun ndege producteur bet vanda des producteurs mun ti midi. Midi caution me condamna yo na midi me katuka bet me bikala bantuzol kana debi ya désordre me kuisa na kimayai ikele bet me tout la jeune président Kabila Nantwala na 10e édition ya Manyema mama uvanda timbongo ve alors festival mwayo raté yo kelve bet tout la jeune président de la République ministre Guansoni na kupesa betu mbongo. Alors, ntango abet mettre la patrona na place ya mama me perdre poste. Ya me kusukuta munu yage producteur. Debi ya désordre ya fesnagi yai. Ya kima yai kele yoyi. Munu mebu ya mindondo. Communauté internationale. Bandundu, tika sai, ibala bapende mebu ya désordre. Kemguba ya bwana masa yankabeta shimba ve. Betu samba deja mama kufunda munu ya bebisa lukumu na munu na mutindu nyonso me yibante ve me kotante boloko ve et puis mukele mwana kisalu ya mama na mbuba ve ya tindaka faso ti Roger Fumulandu na kusumo na munu akuta munu mugesa risaba festival na munu yena munu dimaya ne bubu mulungu kuma mwana kisalu ve ya na mbuba lungu bakila décision ti faso porte parole nandi kanake maître avocat nandi j'ai dit non betke na bima wana gungu. Quel est Sed, quel est Nzouya Kuzunza, quel est village Fesnag,
Quel enzo ya nani ya betu sumba na longer chepele quel bureau. Betu kabisa yo makambo kumana na pete nyonso. Sambu yo so savait ba justice na yanda tina ba niveau international. Berige mona ba partenaire nyonso. Italie, Belgique, Chine, Allemagne. Bambongo we nyonso ekota tia gouvernement congolais compte bancaire nyonso keti mama na mboba. Mais muke kwa pouvoir. Mais bouya désordre. Muke mwana kisalu ve yana mboba lungu baka décision na ntango tia ndi ti faso. Ti faso mushiko mwana na munu ya kisalu. Na ubakila mu décision. J'ai dit non. Et puis moi, je parle même aux communautés internationales comme nationales. Même son excellence président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, m'attend bien. Je dis pas question de Fesnag à Wanagungu, ceux qui n'ont pas kabwanina à Nambobati. Et puis, ils ont bloqué cette maison, ces misères, pendant 4 ans. Après justice, il y a eu un long procès. Alors, tout ça, la sous-justice, maman Nambouba est obligé de venir à Gungu selon le règlement d'ordre intérieur. Donc, comment il y a un problème avec quoi il dit ça, quand il faut essayer na wapi na Gungu. C'est pourquoi justice est salamé na Gungu. Nazamwa na niya musalate. Tina minute, soki maman za prête tegoya, atinda mettre avocat na wana face mshiko wana aya na Gungu, toka bola ba bien ya ngai na ye, tolongola kombo ba komi Fesnag, tolongola logo ba bengi kitenga, chaque mutu asala na ndenge na ye. Mais en cas contraire, j'ai dit aux communautés internationales comme nationales et à tous les journalistes qui vont suivre toutes ces émissions ici, que le festival a des associés. Il y a Anagi Zenga comme patronat et Kibala comme producteur, donc propriétaire de la festival. Akuta Yinga Nango. Aza mwasi ya mkonzi munene, mwasi ya un géant pende, na boy des ordres. Donc abwana na pete nyonso. Là, je dis et je vous remercie. Et puis, 1 minute de silence. On a mis des maman. Autre vendeur qui n'est pas producteur. 1 minute de silence. Malgré Azanga qui caution va bimisaï. Une minute encore pour le patriarche Antoine Gizenga. Oya bando sangisa biso depuis kolongwana biso ya manyema alobi kibala soki konyo ezobi misami ngolongoli yango konyo ebimisimi fufu boli ate bolongola face oyo bolongola yete botika ye a changer bolongola poste bopesa ye wana ya nini ya gérance ya mbongo que le patriarche Antoine Gizenga son âme se repose en paix mais mu pepene yango ezoloba. Je dis et je vous remercie bino ndenge boye nazongi lisusu na Fazaik oyo eza institution nationale oyo eza dirigé na nani na Innocent Kilolo. Alors ba carte nyonso sengaki soko tali ba mama nyonso bazana ba papier na maboko eza ba carte na bango ya électeur bango nyonso baza bien enregistré awa tozana basi mibali baena note to mibongisi déjà to tindela bino selon gouvernement bolobaki na biso soki artiste azoko bela to tiaye na hôpital na maboko ya gouvernement soki liwa tokosala se cercueil na famille soki tata soki mama soki mwana ndenge olobaki tolekaki na bamedia yango tozo respecte kosala.